Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est destinée aux élèves de la troisième année collégiale, chapitre les fonctions linéaires et les fonctions affines. هذه الحصة موجهة لتلاميذ مستوى الثالثة إعدادي. عنوان الدرس الدول التآلفية والدول الخطية. On va voir dans cette séquence comment peut-on tracer la courbe représentative de la fonction affine f. Donc في هذه الحصة سوف نتعرف على كيفية إنشاء التمثيل المبياني للدالة التآلفية f. On sait que les fonctions affines sont définies par f de x est égal à ax plus b, où a et b sont deux nombres réels. نعلم أن الدول التآلفية معرفة بما يلي: f de x تساوي ax زائد b، بحيث a و b عددان حقيقيان. Pour représenter graphiquement la fonction affine f dans un repère orthonormé, on doit tout d'abord calculer l'image de 0 par la fonction f et l'image de 1 par la fonction f. لكي ننشئ التمثيل المبياني للدالة التآلفية f في معلم متعامل ومنظم، نحسب أولا صورة 0 بالدالة التآلفية f وصورة 1 بالدالة التآلفية f. On aura f de 0 est égal à a fois 0 plus b. Donc si x est égal à 0, on va remplacer dans cette expression x par 0, on obtiendra a fois 0 plus b. Donc لحساب f لصفر نعوض x في هذا التعبير بصفر، فنحصل على a في صفر زائد b. Donc a fois 0 plus b, a fois 0 c'est 0 et 0 plus b c'est b. Puis ici f de 1, on remplace x par 1, on aura donc لحساب f لواحد نعوض x بواحد، فنجد a في واحد زائد b. Donc a fois 1 plus b est égal à a plus b. إذن a زائد b. وبالتالي صورة 0 بالدالة التآلفية f هي b. إذن التمثيل المبياني للدالة التآلفية f يمر من النقطة a ذات الأفصول 0 والأرتوب b. Donc الأفصول 0 والأرتوب b. Puisque l'image de 0 par la fonction affine f est égale à b, alors la représentation graphique de la fonction affine f passe par le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée b. وأيضا هنا لدينا صورة واحد بالدالة التآلفية f هي a زائد b، وبالتالي فإن التمثيل المبياني للدالة التآلفية f يمر من النقطة ذات الأفصول 1 والأرتوب a زائد b. La même chose concernant l'image de 1 par la fonction affine f qui est égale à a plus b, alors la représentation graphique de la fonction affine f passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée a plus b. Donc pour représenter graphiquement la fonction affine f, on construit les deux points a et b tels que a a pour coordonnée 0b et le point b a pour coordonnée 1 a plus b, puis on trace la droite qui passe par les deux points a et b. إذا لإنشاء التمثيل المبياني للدالة التآلفية f ننشئ النقطة A ذات الإحداثيات 0 b والنقطة B ذات إحداثيتين 1 و A زائد b، ثم نصل بين هاتين النقطتين لإنشاء المستقيم المار منهما، وبذلك يكون هذا المستقيم هو التمثيل المبياني للدالة التآلفية f. نأخذ مثال، نأخذ مثلا f لx تساوي x زائد 4، ولننشئ التمثيل المبياني للدالة التآلفية f. إذن هنا النقطة A ستكون هي النقطة ذات الأفصول 0 والأرتوب b. b هنا هو 4، donc ننشئ النقطة A ذات الأفصول 0 والأرتوب 4، والنقطة B ذات الأفصول 1 والأرتوب A زائد b. A هنا هي 1 وb هي 4، إذن 1 زائد 4 هي 5. إذن ننشئ النقطتين A و B بحيث إحداثيتي A هي 0 و4، إحداثيتي B هي 1 و5. Donc, pour représenter graphiquement la fonction affine f définie par f de x égale à x plus 4, on construit les deux points A et B tels que les coordonnées de A sont 0, 4 et les coordonnées de B sont 1 et 5. On a obtenu ici 4 parce que B est égal à 4 et on a obtenu 5 parce que A plus B c'est 1 plus 4 qui est égal à 5. Construisons donc ces deux points dans un repère orthonormé. On aura إذن النقطة A ذات الإحداثيات 0 4، إذن 0 أفصول 0 والأرتوب 4 هي هذه النقطة A، ثم النقطة B ذات الإحداثيات 1 5، إذن الأفصول 1 والأرتوب 5.
إذن هذا هو التمثيل المبياني للدالة التآلفية f المعرفة ب f لx تساوي x زائد 4. لنتأكد من النتيجة. النتيجة صحيحة.